Yee! Wrestling ah. Wrestling ah. Dali. Iga. Ay, huwag kakain ng mukha. Ay, iga. Ay. Oh, marunong din to eh. Oh. Pero parang parang bakla. Masarap yung higa nito eh. May style siya ate. May style siya ipitirada muna sa gilid. Ano kaya ito? Diyan ka dali. Doon naman ikaw. Parang patay lang ah. Parang patay na butike. Dali. Ay. Dali. Ay. Higa. Higa, dali. Higa na si Bianca. Ano style mo? May style siya eh. Dali, higa. Be, higa, dali, nak. Higa. Higa, dali, higa. Yabang talaga eh, oh. Ang ganda eh. Nakakajut-kajut pa eh. Oh. Inuuna niya talaga ito eh. Hello? Mas mauna yung mag-helay. Telebabad kaya yan. Ay, meme na.